Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear cadets and students, Assalamu alaikum. Today I'll teach you the second year course 2.2, unit number 2.2, Glory and Hope. Umeed or Azmat ya Tareef or Umeed. Basically ये नेल्सन मंडेला जो आज़ाद जनूबी अफ्रीका का पहला सदर था उसका पहला स्पीच है. Your Majesty, Your Royal Highness, Your Majesty's Umara, Your Royal Highness और शाही उमरा. उमरा मीन्स अमीर की जमा है जो बादशाह लोग होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उमरा और शाही उमरा यानी जो बादशाह लोग उसमें शिरकत कर चुके थे. डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, बावकार मेहमानों, कामरेड्स साथियों, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों. Today, all of us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Today, आज all of us हम सारे do करते हैं by your presence here जो हम इधर मौजूद हैं and by our celebration in other parts of our country and the world. और हमारे मुल्क में जो दूसरे हिस्सों में जो सेलिब्रेशन हो रही हैं, जो इसके बारे में तकरीबात हो रही हैं, and the world और दुनिया में जो कुछ यानी इसको मनाया जाता है, confer glory and hope to newborn liberty. तो आज हम इस नए पैदाशुदा आज़ादी की तारीफ़ करते हैं और उससे कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ उम्मीद वाबस्ता करते हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली इंसानी तबाहकारी के एक न ख़त्म होने वाली या एक बहुत लंबी जो तजुर्बा था उसके नतीजे में आउट ऑफ द एक्सपीरियंस उसके नतीजे में मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी उसके नतीजे में ज़रूर ऐसा मुआशरा जन्म लेना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पे सारी इंसानियत फ़ख्र करेगी. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality. Our daily deeds हमारे रोज़मर्रा के काम as ordinary South Africans बहैसियत आम साउथ अफ्रीका के लोगों के शहरियों के must produce an actual South African reality. वो हमारे कामों से ज़रूर ये पता लगना चाहिए an actual South African reality यानी एक हकीकी जनूबी अफ्रीकी हकीकत जो है ना वो इससे प्रोड्यूस होना चाहिए. मतलब ये कि हमें साउथ अफ्रीकन हमारे कामों से पता चलना चाहिए कि हम साउथ अफ्रीकन नेशन है, कौम है. that will reinforce humanity's belief in justice. हमें ऐसे काम करने चाहिए, साउथ अफ्रीका के लोग को ऐसे काम करने चाहिए जिससे रीइंफोर्स इस बात की रीइंफोर्स हो जाए, पता चल जाए ह्यूमैनिटीज़ बिलीफ इन जस्टिस कि इंसानियत जो है वो कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है. स्ट्रेंथन इट्स कॉन्फिडेंस इन द नोबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल और जिससे इंसान की शराफत पे जो एतमाद हैं वो बड़े मजबूत हो जाए. एंड सस्टेन ऑल आवर होप्स फॉर अ ग्लोरियस लाइफ फॉर ऑल और जिससे हमारी उम्मीदें जो हैं एक शानदार ज़िंदगी के लिए कायम हो जाए. हमें साउथ अफ्रीकन्स के लिए ऐसे काम करने चाहिए. All this owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. All these we owe both to ourselves. ये सब कुछ
ہماری وجہ سے یا ہمارے مرہون منت ہے، اینڈ ٹو دا پیپلز آف دا ورلڈ، یا لوگوں کی وجہ سے ہیں، جو دنیا کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ ادھر پیپل کی پلورل استعمال ہوئی ہے پیپلز، تو جب پیپل بذات خود کلیکٹیو ناؤن ہے، جب اس کی پلورل استعمال ہو جائے پیپلز تو اس کا مطلب ہے نیشنز، یعنی دنیا کے مختلف اقوام۔ who are so well represented here today، جو ادھر بہت اچھی طرح نمائندگی کر رہے ہیں۔ to my compatriots، میرے ساتھیوں، I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and mimosa trees of Bushveld۔ میرے ساتھیوں، I have no hesitation، یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ یا خوف نہیں ہے، that each one of us is as intimately attached، کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بہت انٹیمیٹلی، بہت کلوزلی جڑا ہوا ہے۔ اٹیچ جڑا ہوا ہے، انٹیمیٹلی کلوزلی مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹو دا سائل آف دس بیوٹیفل کنٹری، اس خوبصورت ملک کی سائل کے ساتھ، زمین کے ساتھ۔ ایز آر دا فیمس جیکرینڈا ٹریز آف پریٹوریا، جیسے کہ ہمارے ملک کے ایک حصے پریٹوریا کے ساتھ جیکرانڈا کی ایک نسبت ہے کہ ادھر جیکرانڈا ٹریز پائی جاتی ہے، اور میموسا ایک جھاڑی ہے جو کہ بش ویلڈ میں پائی جاتی ہے، افریقہ کا ایک دوسرا علاقہ، جیسے کہ اس کی پہچان ہے۔ اسی طرح ہماری یہ جو انٹیمیٹلی اٹیچمنٹ ہے، یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ ایچ ٹائم ون آف us touches the soil of this land، ہر دفعہ ہم میں سے جب بھی اس زمین پر کوئی آتا ہے، ٹچز آتا ہے، we feel a sense of personal renewal، تو ہم ایک پرسنل رینیول، ایک ذاتی نئے پن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ the national mood change as the season change، نیشنل قوم کی فطرت بدلتی ہے جیسے کہ سیزنز چینج ہوتے ہیں، موسم چینج ہوتی ہیں، اسی طرح قوم کی فطرت بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہماری جو فطرت ہے وہ بھی ہم نیو تصور کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے یا اس زمین پر کوئی آتا ہے۔ We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom۔ We are moved by a sense of joy، moved کا مطلب ہے بہت زیادہ متاثر ہونا، یعنی ہم پہ بہت زیادہ خوشی آ جاتی ہے۔ اینڈ ایگزیلریشن اینڈ جوائے دونوں کا مطلب خوشی ہے، ہم پہ بہت زیادہ خوشی آ جاتی ہیں۔ when the grass turns green and the flowers bloom، جب گھاس سبز ہو جاتا ہے اور پھول کھل جاتے ہیں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، اس کے بعد دوسرے ویڈیو میں